Kining video ha, uban ni ko ninyo. Kaya among ipasilir ang amo ang gold nga sinako. Ingon pa sa mga tao nga dato na daw mi kay naa mi gold nga sinako. Pero wala sila kabalo tungod aning gold nga sinako. Among mga dagway mura nagdagway og demonyo. Simbak ko. Pero salamat gyapon kaayo Ginoo sa mga blessings nga gihatag nimo. Bisan pa kami og dili perpekto nga pagkatao ug badlungon kaayo. Na, maulagi na ba? Sige sampit og Ginoo. Pero ang mga batasan in taon, wa magkadimao. Di ring tungura, perti na jud namong kapuya. Kay isa ka semana nga kumbate o ginarbisay og mais. Aw, goldi ay. Na, hala, potlo na to ang atong panag-istorya kay akong mga anak sa mukan kaayo. Pating pagkasamuka na mga bataa, liwat sa mama.